नाजरीन, न्यूज मोमेंट इंग्लिश से आपका खैर मकदम करती हूँ। आज की खबरें कुछ इस तरह। मगरबी बंगाल में 31 अगस्त तक हफ्ता में 2 दिन रहेगा मुकम्मल तालाबंदी। जरूरी अशिया की कीमतों में लगातार इजाफा से लोगों में फैली बेईमानी। पुरुलिया जिला और आगरा रेल शहरों में सोमवार से लगातार 80 घंटे का लॉकडाउन। पुरुलिया के काशी कालोली अस्पताल की 7 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत की इफ्तिताह। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की तरफ से 28 जुलाई को बीएनआर मोड़ से निकाली गई रैली। सोशल वर्कर कृष्णा प्रसाद ने लोगों में बांटा राशन। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। आइए सुनते हैं आकार इन्फोटेक क्या कहते हैं। Easy Lab. It keeps the information of patient and generate the test report, such as complete blood count, semen routine, urine culture, etc. and generate the report as for the customer requirement. WIMS ERP. For any business item accuracy and the account accuracy is a very important thing. Our software helps us to manage all these areas. Apart from that, we can manage our production process, budget. We can also integrate the barcode over here and generate the different types of reports like GST report, customer order standing reports, supplier order standing reports, etc. Cold storage and warehouse management system. In real life scenario, it is very much difficult to trace customers' goods who keep it for a particular period of time. The software helps us to trace it from beginning to end. Means goods received to delivery memo. It also at any point of time we can come to know actual stock of a particular customer. It also gives the location details where it is kept. नाजरीन, आज बुध है। आज मुकम्मल तालाबंदी है। ट्रेन भी मनसूख है। हवाई जहाज भी नहीं उड़ेगी। बंगाल में 31 अगस्त तक हफ्ता में 2 दिन मुकम्मल तालाबंदी रहेगी। आप सभी इसका पालन करें, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें और पुलिस का साथ दें। दूसरी तरफ ये भी याद रखिए कि कोरोना की केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अब तक लगभग 15 लाख लोग इस वबा से मुतासिर हैं, जिसमें मरने वालों की तादाद लगभग 33,000 तक पहुंच गई है। अभी तक इसका कोई दवा बाजार में नहीं आया, सिर्फ दावे हो रहे हैं। दावे और वादों का क्या है, ये तो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। आप सभी इन वादों और दावों पर ध्यान कम दीजिए, लॉकडाउन का पालन करें और इस वबा को फैलने से रोकें। घर पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोएं और घर पर रहें। लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ लगातार रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। आलू की कीमत 30 रुपए किलो के करीब पहुंच चुकी है। इसके नतीजे में मिडिल क्लास लोगों को परेशानियां हो रही हैं और वो अपना एतबार खोते जा रहे हैं। हुकूमत की हिदायत के बावजूद आलू 25 रुपए फी किलोग्राम पर दस्तयाब नहीं है। इस पर मगरबी बर्दवान के टास्क फोर्स ने नियामतपुर में मुख्तलिफ होलसेल दुकानों पर छापा मारा। आसनसोल बनपुर मार्केट में भी मुहिम चलाई ताकि आलू का कोई काला बाजारी न कर सके और अगर इस तरह का कोई मामला पेश आया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल टास्क फोर्स के ओहदेदारों ने बताया कि आलू की कीमत भी कुछ दिनों में काबू में आ जाएगी। जिला पुरुलिया के तहत बढ़ती हुई कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए इंतजामिया के सभी कारकुनों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में पुरुलिया के आगरा रेल शहरों में सोमवार से लगातार 80 घंटे तक लॉकडाउन रहेगा, जिसमें लाजमी खिदमात के अलावा बाकी सभी कुछ बंद रहेगा। जिला पुरुलिया के काशीपुर ब्लॉक के अवाम ने आखिरकार अपने मुतालबा को पूरा कर लिया। काशीपुर में कोलवली अस्पताल के 60 बेडों पर मुश्तमिल इमारत की इफ्तिताह की गई, जिसकी मंजूरी महकमा सेहत के फंड्स ने दे दी थी।
اس کی افتتاح کاشی پور بلاک کے BD اوسیدستا ڈی مترا کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی افتتاح پرولیا ڈسٹرکٹ کونسل ہیلتھ کمشنر سمن بیلتریا، کاشی پور پنچایت سمیتی کے صدر سپریا بیلتریا، کاشی پور کولوالی اسپتال کے BMO ایچ ڈائریکٹر فیروز منڈل اور کاشی پور تھانہ کے OC امت مسنتا کے ساتھ کیا گیا۔ BJP کے OBC مورچہ کی طرف سے 28 جولائی کو BNR موڑ کابن بھون کے پاس سے ایک ریلی نکالی گئی، جس میں شنکر چودھری، پون سنگھ، ونود رانجھن، برگو ٹھاکر، آشا شرما اور بھی کئی لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں نے اس ریلی کے تحت 27% ریزرویشن کی مانگ کی، ساتھ ہی بنگال میں قتل اور بھرشٹاچار کا بھی وروଧ کیا۔ سوشل ورکر کرشنا پرساد کا اناج بانٹنا لگاتار جاری ہے۔ 24 نمبر وارڈ میں 500 راشن کٹ لوگوں کو دیا گیا۔ اس موقع پر کونسلر وسیم الحق اور بھی کئی لوگ موجود تھے۔ دیکھیے کرشنا پرساد نے کیا کہا۔ PM دامودر اجے ویسٹ ایریا تنظیمی کمیٹی کے ذریعہ چھورا گاؤں میں کرساک سبھا کے سابق رہنما مرحوم امر بوری اور سدن بوری کی یاد میں CPM ویسٹ بردوان کے ضلع سیکریٹری گورنگ کی سیاسی پناہ کی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ انڈال SK کنڈو جنرل مینیجر کنسوریا ایریا کے حکم پر ایریا سیکورٹی اور کنسوریا CISF کیمپ کے مشترکہ تعاون سے نارائن گڑھی کے علاقے میں غیر قانونی کان اور غیر قانونی کوئلے کے ڈپو پر چھاپہ مار کارروائی چلا رہی ہے۔ تقریباً 45 ٹن غیر قانونی کوئلہ پکڑا گیا۔ براکر سے لالی گپتا کے مطابق جب کسی نوجوان کی بیوی کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر دہلی میں پھانسی دی گئی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ سسرال پہنچی، جہاں اہل علاقے نے کورونا انفیکشن کے خوف سے انہیں اندر نہ ہونے دیا۔ اب خواتین اور مقامی رہائشیوں کے درمیان مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کہاں رکھا جائے، کیونکہ یہاں بچے اور خواتین بھی ہیں، لہٰذا انتظامیہ کے خلاف لوگوں میں غصہ دیکھا جا سکتا ہے۔